बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 14 जनवरी साल 2022 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है, और आज का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाश है कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। पिछले आधे घंटे से यूथियों को ब्लॉक कर रहे हैं। आहो मेरे सामने को 200-250 यूथी मार के सौदा ब्लॉक मार के। हाँ। जी, पहला मैसेज शुरू कर दो ना। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। नसीर अहमद ताज का सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी मैं एक अफगान हूं और अभी ताज़ा यूके आया हूं। कानूनी तौर पर मेरी बाकी फैमिली पाकिस्तान में है। अगर मैं कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वहां पे पहुंचे हैं। जी, चलो आगे चलो। अगर मैं वहां पाकिस्तान में $1 अकाउंट बनाऊं, जिसके बारे में आपने प्रोग्राम में भी बताया था, तो इस बारे में रहनुमाई कर दें। क्या ये दुरुस्त ऑप्शन होगी कि अपनी सेविंग उन डॉलर्स अकाउंट में बेहतर और फैमिली को पैसे भी वहीं भेजूं? यार मेरा ख्याल है आप बना सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आपने वो बनाया ना रोशन डिजिटल अकाउंट, तो उसके आपको वो बड़े मिल जाएंगे, क्या उसे कहना चाहिए, रोशन डिजिटल अकाउंट आपको टैक्स बड़ा पड़ जाएगा। सुना वही टैक्स पे आ जाता है यार, आरडीए पे। हाँ। रजा बाकर तो कहता फ्री है, टैक्स फ्री है। नहीं यार, मुझे लोगों ने जो बताया है कि जब वो रोशन डिजिटल अकाउंट से आप कमा के डॉलर वापस ले जाएं, डॉलर में प्रॉफिट, आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो पैसे आप पाकिस्तान की मैशत में डालने की कोशिश करें तो बड़ा हैवी फाइन, वो ये लूटमार के लिए बनाया गया, फिर आपको टैक्स पड़ता है। नहीं, ये लूटमार के लिए। यार आप अच्छे भले अक्लमंद आदमी हो, वैसे मतलब कि हमारे मुल्क का नुकसान करके आपको बता रहा हूँ भाई, आप अफगान नेशनल के तौर पे अकाउंट बनाओ, एज ए फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में रकम भेजो, कोई टैक्स नहीं है आपके ऊपर होगा, ना कोई आपसे सोर्स ऑफ इनकम भेजेगा पूछेगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आप एज ए अफगान अपना अकाउंट बनाओ डॉलर का, और उस डॉलर अकाउंट से, या यार एक बड़ी अच्छी ऐप मेरी उसने नज़र से गुजरी है, वो क्या होता है, ट्रांसफर वाइज, पैसे भेजने वाली ऐप। पैसे भेजने वो तो वाली ढेर ऐप हैं। ट्रांसफर वाइज है, उस पर इतने कम पैसे लगते हैं। वह पेपाल ने जो लुट पाई हुई है, मतलब आप $100 भेजे हैं या हमें को $100 भेजे, उसमें से 6 से 7 डॉलर वो काट लेता है भाई। उसने कुछ सेंट लेके ना तो वो $100 ट्रांसफर कर दिए। और वो ऐप टू ऐप ट्रांसफर भी नहीं है, आप दुनिया के किसी बैंक के किसी अकाउंट में काट सकते। यूरोप में बड़ी इस्तेमाल होती है। ओके, ठीक है, यूरोप बरतानिया में बहुत इस्तेमाल होती है। हमें ये पेपाल के ऊपर लानत भेज के ट्रांसफर वाइज टैब की किसी ऐप को ना करना चाहिए। इस तरह के ऐप कर लें, बरतानिया के अंदर आपको कोई राजाता काला बता देगा, ठीक है राजाता काला। उसके ट्रांसफर वाइज से आप क्लिक करेंगे तो आपके पैसे सरकारी शरह तबादला के ऊपर चंद सेंट वो आपको चार्ज करेगा, और यहाँ पे बच्चों के जो बेगम के लिए जो आपने बैंक अकाउंट बनाया होगा उसमें तड़म करके चले जाएंगे। ना वो आप किसी रिमिटेंसेस वाले के पास जाएं, ना लाइन में लगे, ना जलील खजल खार हो, हैं मजा है। इस तरह की कोई हरकत करें और अकाउंट एज ए फॉरेन नेशनल ही बनाएं अपना, ट्रांसफर वाइज वगैरह को इस्तेमाल करके पैसे इधर उधर कर लिया करें जी। तो फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत ही बाकी ना रही, जाहिर है, डॉलर अकाउंट खोलने की। नेक्स्ट मैसेज, जाहिर है ये वो हमारे अफगान भाई हैं जिनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी भी होगी और अफगानिस्तान की तो होगी, जाहिर है। ठीक, हमने ये सोच के ये मशवरा पेश किया आपको। मोहम्मद हाजी सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी कुछ दिन पहले हमारे वजीर खारजा का सऊदी वजीर खारजा के सामने बैठने के अंदाज को सऊदीया में भी बहुत बुरा समझा गया और महसूस किया गया, और यहाँ के मीडिया पे भी जाहिर है उस पर बड़ी लेदी हुई। हमारे वजीर साहब को किसी भी शख्सियत के सामने बैठने का तरीका नहीं आता, और क्यों? पहली तो बात यह है कि एक करेक्शन कर लीजिए, वो सऊदी वजीर खारजा नहीं थे, वो सऊदी अरब के सफ़ीर थे। ओके, ठीक है। पिछले सफ़ीर साहब जो थे सऊदीया के, जब ये भी हम आपको बताते चलें,
ان کے ساتھ ہماری مقامی دفتر خارجہ کے مطلب بول چال بند ہو گئی تھی، تو لہذا تعلقات کی بحالی کے لیے ضروری تھا کہ نیا بندہ بھیجا جائے. وہ نیا بندہ آیا تھا. تو نیا بندہ آتا ہے نا تو وہ کٹسی ہمسائے میں نیا ہمسایا ہی آئے تو ملنے کے لیے آئے تھا. اور پائن کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی آپ ہمارے ہمسائے میں ہوتے، میں یہ کرتا ہوں جی. اچھا آپ نئے شفٹ ہوئے؟ ہاں جی میں نیا شفٹ ہوا ہوں تو میں یہ کرتا ہوں. اچھا اللہ برکت دینا، آئے چائے پیے. نہیں جی نہیں، میں پھر آؤں گا کس دن ٹائم نکال کے. تو یہ وہ کٹسی کال تھی. اب کٹسی کال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موصوف نے پہلے بھی سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کروائے تھے. ٹھیک ہے. اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کس نے خراب کروائے تھے؟ شاہ محمود قریشی نے. شاہ محمود قریشی کن کا بندہ ہے؟ شاہ محمود قریشی کو عمران خان کو کس نے ڈیلیور کیا تھا؟ شاہ محمود قریشی کی پہلے پی ایم ایل این میں تقرری ہوئی. ٹھیک ہے. پھر پی ایم ایل این سے اس کا ٹرانسفر ہوا، پیپلز پارٹی میں گیا. پیپلز پارٹی سے اس کا ٹرانسفر ہوا اور وہ پی ٹی آئی میں ہیں آج کل. اب پتہ نہیں وہاں سے ٹرانسفر ہو کے وہ کہاں جاتے ہیں. تو جو اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں انہوں نے فرمائش کی تھی کہ ذرا سعودیہ دی لامب لاؤ نا ذرا. اینو تو عقل آوے تھے وہ سعودیہ کو چھیڑ گئے. اچھا پھر انہیں ہماری لامب لائی. ٹھیک ہے. پھر چیف کو جانا پڑا وہاں پہ معافی تلافی کے لیے. تو چھٹو پڑے اس گال کو. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کو کہا جاتا ہے نا وہ کر دیتا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ، بلکہ 10-15% زیادہ ہی کار دیتا ہے. اچھا اتنا ایماندار ہے؟ بڑا ایماندار. ٹھیک ہے نا. ہاں بقول خواجہ آصف سیال کوٹی. ٹھیک ہے. کل انہوں نے پرسوں پارلیمنٹ کے اندر ہی بڑا کچھ کہا ہے. خواجہ سیال کوٹی صاحب فرماتے ہیں کہ سارا دن یہ دونوں ہمارا گردی کرتے رہتے ہیں بھرا، تو شام نو بہ کے لڑن ڈے ہوندے نے کہ گلے وچ کنے پیسے کٹھے ہوئے نے. اور آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر یہ جو صاحب ہیں ان کے بزرگوں نے نہ صرف کہ جو اس وقت آزادی کے مجاہدین تھے بلکہ ان کو آزادی یہ بھی کیا انہوں نے. سید احمد شہید کی تحریک کے وقت سے یہ انگریزوں کے ایجنٹ چلے آ رہے ہیں. اس وقت انہوں نے جو تھا سید احمد شہید کو وہابی ڈکلیئر کر کے اور کافر ڈکلیئر کر کے اور اس جہالت جو پھیلائی، اس کے بعد انگریز کا ہر باغی وہابی ہے جی. اور کسی کو وہابی کہہ کے گالی بکنے والا ہر شخص جو ہے وہ انگریز کا ایجنٹ ہے جی، جانے میں یا انجانے میں. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے پیر صاحب جو ہیں ان کو بھی وہابی پیر کہا گیا. پیر صاحب گولڑا شریف نے. جی تو وہ ہے جی وہاں سے. سید احمد شہید کی جو تحریک تھی اس میں اس طرح کے جو ایجنٹ تھے انگریز کے لے پالک کتے جو ہیں، ان کے بزرگ کتے تھے، بلکہ کتے سے بھی تو کری لفظ میری اخلاقیات اجازت دو تو میں اس کو نہیں استعمال کروں. یہ وطن فروش ہیں، یہ غدار ہیں، اور جدی پشتی ان کے خون کے اندر غداریت اور وطن فروشی ہے. ایک اخلاقی حوالے سے بھی ایک بات ہے شاہ محمود قریشی کے بارے میں، وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا. یا خاتم رضوی ہوتے نا وہ پھر کہتے ہیں وہ شاید خاتم رضوی صاحب ہی نہ کہیں، اتنی کہ غلیظ بات ہے. میری اخلاقیات اجازت نہیں دیتی، ورنہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں کھلوڑ جو کہنا سڈیے بادشاہ ایڈی کہڑی گل ہے. ہمیں سیاست میں آ لینے دیں، پھر اس کے گھر میں جا کے جلسہ کریں گے. ماما ادھر نکلنا باہر سانو شکل وکھا اپنی. جی نیکسٹ میسج زیاد امین کا، محمد زیاد امین. وہی اس موضوع پہ زیاد پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہوئی، اپنی انویسٹمنٹ یا اپنی جو سیونگ ہے وہ ڈالر میں رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں. بڑا لمبا چوڑا صاحب نے اس کے جو ضمنی نکات ہیں ان پہ بھی بات کی. اچھا یہ کیا کہتے ہیں، کس کا مقصد؟ ڈالر میں رکھو اپنی سیونگ، ہاں بس یہ بات ہے. پوچھا ہے نا جی پوچھا ہے، اس پہ پہلے بھی حالانکہ بات ہوئی ہے. سوٹ کرتا ہے تو رکھ لیں، اس سے زیادہ اچھی یار. آپشن موجود ہے. پوچھتا نا میں اپنے وہ کیا نام ہے ان کا، وہ یار ڈالر ایسٹ والے ایک صاحب ہیں، ان کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ ڈالر اکاؤنٹ کھول کے اس میں اپنے پیسے رکھ سکتے ہیں. جی جی یہ تو بات ہماری ہو گئی تھی. ہاں یہ ہماری بات. اگر سوٹ کرتا ہے تو کر لیں، ورنہ اسٹاک اس سے زیادہ گین دے دیتی ہے. یہ ہیج ہو سکتا ہے، یہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ میرے پاس انویسٹمنٹ ہے، میں چاہتا ہوں، اور یہ میرے متعین اور متوقع دونوں باتیں، متعین اور متوقع اخراجات سے زیادہ ہے، تو میں اس کو ایسی جگہ پہ رکھوں کہ یہ 1 کی 2 این کے ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یہ میرے پاس
ایک انویسٹمنٹ ہے اور یہ میرے اخراجات کا حصہ ہے، متوقع اخراجات کا حصہ ہے. کیا؟ متوقع اخراجات کا جو حصہ. ان قریب اخراجات آنے والے ہیں. لیکن یار جس سپیڈ سے افراط زر ہے اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کمی ہو رہی ہے، تو میں سے ہیج کیوں نہ کر. یہ بات غور کرنی ہے آپ نے، بہت قیمتی بات کرنے لگا ہوں. میں ایسا کیوں نہ کر لوں کہ یار اس کی ویلیو میں کمی نہ ہو. یہ جو دوسرا آپشن ہے نا، اس کے لیے تو آپ ڈالر خرید لیجئے. میں ایڈوائز نہیں کر رہا، میں آپ کی دی گئی باتوں کو پڑھ کے بتا رہا ہوں. اس کے لیے تو ڈالر خریدنا یا کوئی چیز خرید لینا جائز ہے، کوئی جنس خرید کے رکھ لینا جائز، مناسب. آپ کا ہیج ہو گیا، یعنی جو ڈیویلیوشن ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی. کوئی پتہ نہیں کہ آپ کو اس پیسے کی ضرورت 1.5 سال بعد پڑے، سال بعد پڑے، لیکن آپ نے رکھے ہوئے ہیں. مطلب ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ یار بچے کا داخلہ، بچے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے، یہ میں نے اس کے لیے نا 50 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ پیسہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کو تو آپ یہ کام کر دیں کہ یار جاتے وقت جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ ڈالروں میں سے روپے میں بدل دیں گے، باقی اس کو ڈالر ویسے ہی پکڑا دیں گے جا پتر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا نا. اگر تو یہ والا مسئلہ ہے تو پھر تو آپ ڈالر اکاؤنٹ کھولیے. لیکن اگر آپ کے متعین اور متوقع اخراجات سے یہ زیادہ ہے، بیونڈ ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ 1 کی 2، 2 کی 4، 4 کی 8 ان کے ہوں، تو پھر اس کو آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے. سرمایہ کاری کرنی چاہیے. ہیجنگ اور انویسٹمنٹ فرق اس ہے. کے اندر یہ فرق ہے. کرنا کیا یہ آپ خود فیصلہ کیجئے. ہم صرف آپ کو تھاٹ پروسیس کے اندر معاونت فراہم کریں گے، آپ کی سوچ کے عمل کے اندر آپ کی معاونت عرض کریں. ٹائم ہو گیا؟ نہیں ابھی ٹائم ہے. نیکسٹ میسج محمود سلطان کا. سلام دعا کے بعد کہتے ہیں میری ایک سسٹر ہیں جنہیں میں نے پراپرٹی میں سے حصہ دینا ہے تقریباً 8.5 لاکھ روپیہ، پر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بہن کے پیسوں کو میں کہاں انویسٹ کروں جس سے میری بہن کو فائدہ ہو اور ان کا معاملہ بھی چلتا رہے. ان کی 3 بیٹیاں ہیں، ہسبینڈ کبھی کام کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. مشورہ دیں. تو ہی مشورہ دے. اگر آپ کیا ہوا دے. اچھا 8.5 لاکھ روپے کو اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ کیش منافع دینے والے شیئرز انہیں خرید دیں. لیکن شرط یہ ہے جیسا آپ نے میسج میں بھی لکھا کہ بہن کی بیٹیاں بھی چھوٹی ہیں، جو ڈیویڈنڈ آئے اسے ایمانداری سے واپس اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں، یہ بہت تیزی سے گرو کرے گا. میرا تو مشورہ آپ کو یہی ہے. میوچل فنڈ نہیں مزے کا، کل بھی میں ان کی رپورٹس پڑھ رہا تھا، کسی کام کے نہیں ہے، بیکار ہے. صاحب کے اوپر آ کے یوتھیے بیٹھے ہیں. جی بیکار، ٹوٹل بیکار. میرا مشورہ یہ ہے. دادا جی مزید اس میں کچھ اور آپ کو پتہ ہے میرے ذہن سے آج ایک، میری زبان سے آج ایک اور نہ تاریخی فکرہ سرزد ہو گئے. کیا دادا جی؟ کسی بات کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کنٹینٹ کیا میرے اس لیے کہہ رہے ہیں کنٹینٹ ہی جھوٹا ہے اگر وہ ادا ہوا کسی بات کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو عمران خان اور اس کے یوتھیا مجہول القوم نے ادا کیا. کیا بات ہے، یہ بات تاریخ میں لکھی جائے گی. کسی بات کے لیے جھوٹا، کسی بات کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو عمران خان نے ادا کیا. جی آگے چلو. نیکسٹ میسج طاہا فاروقی کا. کہتے ہیں دادا جی صرف یہ فرما دیجئے کیونکہ آپ کی ہسٹری پہ بھی گرپ ہے، جتنی گالیاں اس حکومت اور ان کے لانے والوں کو پڑ رہی ہیں، کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ جی جب بھی ہماری مسلح افواج کی قیادت میں کوئی تبدیلیاں آتی ہیں اس وقت گالیاں ساری سیاسی قیادت کو پڑتی ہیں. وہ کوئی بھی سیاسی حکومت ہو، وہ پیپلز پارٹی کی ہو، وہ PMLN کی ہو یا وہ PTI کی ہو، گالیاں ان کو پڑ رہی ہوتی ہیں. ہم تو ملک توڑ بیٹھے تھے 1971 میں. مسئلہ آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لینا. مسئلہ کیا تھا کہ اگر مشرقی پاکستان میں بیک اپ بھیج دیتے ہیں تو امیر عبداللہ خان نیازی جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جائے گا اور چیف آف آرمی سٹاف کے لیے کینڈیڈیٹ ہو جائے گا. وہ بننے دینا. تو جو جنہیں ایتھے بیٹھے سن GHQ، اسد عمر کے ابا جی اس سازش کا حصہ تھے. اسد عمر کے ابا جی نے کہا تھا کہ ہم نہیں بھیجتے اس کو سپورٹ. وہ باقاعدہ ذمہ دار قرار دیے گئے نا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لیں. اس لیے تو سرکاری طور پہ آج تک حکومت پاکستان نے جاری نہیں کی. تو کیا تھا کہ اگلا چیف نامینیٹ ہونا تھا. اب یا تو صدر بن رہا تھا نا، یا بن گیا تھا، 3 سال سے بنا ہی آ رہا تھا. تو اب نیا چیف آنا تھا. ٹھیک ہے، تو اب خطرہ تھا کہ کہیں موسیٰ جیسا رینکر غیر ملکی شہریت یافتہ ہمارا چیف نہ بن جائے. بڑی گل کہہ گیا ہوں.
जनरल मूसा जैसा गैर मुल्की जो है और वो भी रैंकर जो है वो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बन जाए, ये खदशा था और इसकी बुनियाद के ऊपर लड़ाई हो रही थी। जी अच्छा जी, नेक्स्ट तो मैसेज। इसलिए ये मामूल की बात है, जब भी वहाँ पे नई तकर्री, अपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन होनी होती है ना, सियासी हुकूमत को बड़ी गालियां पड़ती। जी नेक्स्ट मैसेज। जी बिल्कुल। अमूस ज़िया, अमूस ज़िया, अच्छा, अमूस मतलब क्या होता है भला इसका, ये भी ज़रा मुझे बताएं। अच्छा जी, कहते हैं मुझे ये बताएं कि मैंने एडमिशन करवाना है अपने बेटे का प्ले ग्रुप में LGS लाहौर कैंट ब्रांच नियर आर्य बाजार। हाँ सुना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि कैंट के स्कूल सारे फारग रहनुमाई नहीं कर जी, दे। वो वापस हो गया, उसके ऊपर सस्पेंशन हो गई जी, मुझे किसी ने बताया। मैं विलॉग करने ही बैठा तो वो मुझे मैसेज आ गया, जी मैं विलॉग करने लगा था उसके ऊपर तो वो मना कर दिया गया। हाँ वो बता भी दिया था जी, वो डेलीगेशन मिला जी लाहौर का जाके, तो प्रेसिडेंसी के अंदर किसी यूथियों को पैसे वैसे दे के मिले वो अलवी दंदान साज को। दंदान साहब ने वहाँ पे बैठ के चीफ जस्टिस साहब को फ़ोन किया कि गुलजार वो यार ऐसे ज़रा हल्का हाथ रख लो, जो दोनों एक शहर के हैं, हो सकता है बचपन भी दोनों का जी है, तो गुजरो इसलिए बेतकल्फी भी हो तो वो फिर नहीं बेतकल्फी के मतलब पता नहीं फोन की दूसरी साइड पे कौन था, हमें क्या पता, हमें तो एसोसिएशन के जो बंदे गए थे उन्होंने बताया आके। हैरतन के इस तौर पे अगले दिन उन अहकामात के ऊपर अमल दरामद मुअत्तल हो गई, तो इसलिए आप तो घबराएं मत। वैसे यार ये कैंट में रहते हैं, करीब ही रहते होंगे या कैंट करीब पड़ता होगा। भाई अगर आपने बच्चे को दाखिल ही करवाना है और ओ लेवल ए लेवल ही करवाना है तो हम आपको इससे अच्छा मशवरा नहीं दें। जी जी बताइए। DHA वाई ब्लॉक में एक कॉलेज है, उसका नाम है इब्न सीना कॉलेज। स्कूल की बात करें, कॉलेज है इब्न सीना कॉलेज है। अच्छा जी। इब्न सीना स्कूल और है, वो 2 नंबर है, ये कॉलेज है और इसकी एक ही ब्रांच पूरे लाहौर के अंदर, ठीक है, डिफेंस वाई ब्लॉक DHA के अंदर, तो वो मेन मार्केट के पास है जहाँ पे मैकडोनल्ड भी होता है, तो वहाँ पे दाखिल करवाएं, बच्चे का किरदार भी बना देंगे, ठीक है, मतलब मलंग लोगों ने कायम किया हुआ है, ठीक है, और एक जज्बे और एक मिशन के तहत उसको चलाते हैं। फीस भी उनकी बहुत मुनासिब है। मैं एक वालिद से के पास बैठा हुआ था तो वो बता रहा था कि A लेवल होने में उसके बच्चे के ऊपर सिर्फ फीसों की मद में उसका 1.5 करोड़ रुपया लग चुका है। बच्चा ठीक है अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, लेकिन वो कहते हैं यार ये 1.5 करोड़ मैंने उस वक्त खर्च करना शुरू किया जब डॉलर 85 का था, है बल्कि 80 रुपए का था, तो नहीं 80 का भी नहीं था यार, 60 का था। कहता चले अब 160 का हो, 180 का हो गया, तो अब बताओ यार, मेरा मतलब है इस 1.5 करोड़ को किसी सही जगह पे इन्वेस्ट किया होता तो उसको हम इनहेरिटेंस के तौर पे एक एसेट दे के जाते। मैं कहा वो बड़ी खुद इनहेरिटेंस बना लेगा, लेकिन आपको इतना उड़ता तीर बगल में लेने की क्या जरूरत है, ठीक है ना जी। हाँ। नेक्स्ट मैसेज की तरफ दादाजी। मेरी इस बात पे गौर करें, जाके उस कॉलेज को विजिट करके, उसके बड़े पोपले से जिसे कहना चाहिए रहम दिल किस्म के बुजुर्ग हैं, प्रिंसिपल साहब जो हैं, तो मतलब कि उनसे मिलके तो उस इलाके में रहने वाले बच्चे के वालिदैन को कम से कम एक दफ़ा वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए, उसको विजिट करना चाहिए। मैं उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडी हूँ जी। नेक्स्ट मैसेज मौजूद है उमर अहमद के। उमर थैंक यू वेरी मच। आप अहबाब बार बार मैसेज करते हैं DHA 13 ये जो अलीम खान की स्कीम के पास है। दादाजी ने कहा था कि अगर आप सिविलियन हैं तो अवॉइड कर जाएं, और अगर आप फौजी हैं, रिटायर या हाजिर सर्विस, फिर खरीद लें। अल्लाह सिंपल फार्मूला बहुत सिंपल है जी। नेक्स्ट मैसेज है राना ज़िया का। राना ज़िया स्टॉक मार्केट में जो है कहते हैं मेरे पास 50,000 रुपये हैं, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, भक्कर में रहता हूँ। कितने हैं? 50,000 रुपये। हाँ करें जी, कहाँ करना चाह रहे हैं आप? ब्रोकर भी कहते हैं बता दें कोई अच्छा सा ब्रोकर के लिए। मेरा ख्याल है खुद थोड़ी सी आप वर्किंग कर लें और देखें आपको क्या समझ आता है। इस ब्रोकर का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, तो ऑनलाइन काम आ गया सारा कुछ जी। अगर आप पहुंच गए, हम तक पहुंच गए, इसका मतलब है आपको ऑनलाइन भी चीज़ों का पता होगा। आगाज आप ले सकते हैं 50,000 से, लेकिन फिर रिलीजियसली आप सेविंग करते चले जाएं, मतलब इसमें ब्रेक ना आए। हाँ। जी। तनवीर अहमद का जो मैसेज है ये बहुत लोगों ने मैसेज पूछा है, हाँ। क्योंकि अब पाकिस्तानियों को फिक्र हो रही है। कहते हैं दादाजी नियर फ्यूचर जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो क्या स्टेट बैंक वाला बिल, लॉ, कानून
वापस हो सकता है या बस पत्थर पे लकीर हो गया? एक नोटिफिकेशन की मार है टोटल। नहीं, नोटिफिकेशन नहीं, कानून साजी हो गई है। मैं आपको इससे एक बड़ी बात बताऊं, बताइए। किसी बहुत बड़ी जगह से राब्ता हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसका क्या करेंगे। तो मैंने उन्हें अर्ज किया था कि जो पहले दिन आप जब हलफ उठाने के बाद हुकूमत एक बहुत बड़ी कानून साजी लाती है, ठीक है ना, पार्लियामेंट के अंदर, जी। उसके अंदर इसको अंडू कर दीजिए, तैयारी अभी से कर लें। वो कानून फिर वो लिखना लिखाना, उसकी जुबान और ड्राफ्टिंग, हाँ। ड्राफ्टिंग वगैरह होती है ना, कानून, मैंने कहा तैयारी अभी से रख लें। वो जो पहला एक कवानीन का पैकेज होगा, उसमें आपने नैब के मुतल्लिक कानून साजी करवानी होगी, ये वो सारा कुछ, उसके साथ एक ये भी खाना डालने, इसमें घबराने की क्या जरूरत है यार, ठीक है, हाँ, इसमें घबराने की क्या जरूरत है। जी आगे। अब ऐस रियाज कहते हैं हम दोस्त अहबाब मिलकर प्रोविंशियल लेवल पर ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन रजिस्टर्ड करवाई है अपने, पंजाब चैरिटी कमीशन से भी रजिस्टर्ड करवा लिया। ये बताइए इसको इंटरनेशनली इवेल्युएट कैसे करें, मतलब एलिवेट कैसे करें, स्कोप कैसे दिलवाएं? देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ऑफ पाकिस्तान, वो आसमा जहांगीर साहिबा का था, आजकल मनीज़े जो हैं वो उसको चला रही हैं, और ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान एक बनाई गई थी एस.एम. ज़फ़र साहब की सरपरस्ती में। ये जो खातून एलिवेट हुई हैं ना सुप्रीम कोर्ट, जी जी, जज की नाम है, मुझे नहीं पता। इनके मियाँ जो थे ना, बल्कि हैं इनके जो मियाँ हैं, उन्होंने जो है वो ये सोसाइटी रजिस्टर करवाई हुई है, लेकिन ये लोकल कामों के लिए थी। तो लोकल लोगों के कहने के ऊपर रजिस्टर करवाई गई थी, क्योंकि एचआरसीपी बात नहीं सुनता था ना, वो सही सही रिपोर्ट जारी कर देता था, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए फिर देखिए इतनी खिदमात हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो बनता है ना जी। जी, जस्टिस बेगम का, आयशा मलिक। बस मैंने क्यों कहा कि आपने नाम कहा नहीं लेना। नहीं, आपने कहा कौन है खातून, मैं कहा ये नाम है उनका। अच्छा, जस्टिस आयशा मलिक साहब के हस्बैंड जो है ना, ह्यूमन राइट्स सोसाइटी बनाई हुई है। बुनियादी तौर पे अगर आप तलाश फरमाएं तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर ना ह्यूमन राइट्स ग्रुप मिल जाएंगे। इन ये दुनिया के अंदर मुख्तलिफ नामों से जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप काम करते हैं, इनका एक ग्रुप है आखिर आपस में। तो एक ग्रुप जो होता है ना, वो मुकामी तौर पे एक ही एनजीओ को अपने साथ एसोसिएट करता है। तो इसका मतलब है कि दो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ अमेरिका, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, ये वाला जो ग्रुप है वो तो फारग हो गया, ह्यूमन राइट्स सोसाइटी वाला ग्रुप भी फारग हो गया, ठीक है। अब ह्यूमन राइट्स वॉच या इस तरह के जो कोई होगा ना, वो आपको हो सकता है एसोसिएट। ह्यूमन राइट्स वॉच भी वैसे है पाकिस्तान के अंदर, उसकी भी एसोसिएट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ढूंढें, कोई आपको भी मिल जाएगी जिसकी पाकिस्तान में अभी तक कोई ऑफिशियल एसोसिएशन किसी के साथ ना हो, तो फिर आप उसके साथ मुज़ाकरात में आते हैं कि जनाब हम आपका नुमाइंदा, यहाँ पे आपका झंडा उठा के चलेंगे, ये वो सारा कुछ, तो फिर वो हो जाता है। और फिर वो उसके बाद फिर ये भी छवंटू भी लग जाता है, समझ गए। हाँ, अगर अब आपने इसके बाद अगर पूछा ना, तो मेरा रैप्टा कराना है कि अगर मैंने आपसे करवाना होता तो मैं खुद ना कर लेता। हम इस मिट्टी के कर्जदार हैं, इसलिए हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी, रास्ता आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। मतलब सारी उम्र डर के तो किसी गली से नहीं गुजरता कि इस गली में वो एक खातून रहती हैं जिनके साथ हमने पढ़ा था, ठीक है, और पढ़ा था, और कोई अच्छे तल्लुकात भी होंगे, कैंटीन की यादें भी होंगी कोई बैठ के, आप उस गली से गुजरना छोड़ देते हैं, और शादी के 30वें साल जाके आपको पता चलता है कि इतनी बड़ी कुर्बानी का आपकी बेगम को जरा बराबर ख्याल नहीं है, तो फिर आप पे क्या गुजरती होगी। आजकल हम भी हुब्बुल वतनी के हवाले से ना इसी ड्रामा में से या दौर में से गुजर रहे हैं। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल थी, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।